जोबोद गरम बाक्सानि सालबारियाव फिन आरोबाव जाब्रबथाय सालबारिनि उत्तर गबर्धना गोजौ फरायसालियाव फिन आरोबाव बेहुस जानानै गोग्लैदों फरायसुला-फरायसुलि फरायसालियावनो हुस गैयै जानानै गोग्लैयो सानै फरायसुला-फरायसुलिया फरायसुलि सासेया थाखो 2आव फरायनाय फजिला खातुन आरो फरायसुलिया थाखो 2निनो शाहिनुर आली हुस गैयै फरायसा सानैखौ हाखु दाखुयै देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा मख'नो गोनांदि मैया उत्तर गबर्धना गोजौ फरायसालिनि साजे फरायसुला-फरायसुलिफोरा हुस गैयै जानानै गोग्लैदोंमोन गरमनि थाखाय दिनैबो हरखाबै सानै फरायसुलिया हुस गैयै जानानै गोग्लैनायाव फोरोंगिरिफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा सिन्था जादों लोरबां खाबुफोरनि थाखाय फरायनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनायनि अजद दिखांनानै गोख्रैनो थाखो खथा लुनाय फरायसुला-फरायसुलि अनजिमा बायदियै फोरोंगिरि डेस्क बेन्च बानायनो खावलायदों गाहाय फोरोंगिरिखौ बाक्सा जिला हालबारी महकुमार अंतर्गत उत्तर गबर्धना हाईस्कुल उपस्थित आसो जोवाकालिও प्रखर रदर कारण 10-12 जनक छाली छात्रीये ढली परि गई हयतो आमार तत्वावधानत आमी बरपाटर मेडिकलत लई चिकित्सा करार फलत आरोग्य लाभ करिছে ठीक तद्रुप आजिও आमी अलप आगतेके आहिलु आहार पाছত अलप पाছত बहार पाছতে आरो एजनी छाली इतिमध्ये तुम्हार ढली पड़ी কিন্তু যোৱাকালি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতো আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক হয়তো শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল মেডিকেল টিমৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা যিখিনি সজাগতা ল'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই সেয়ে আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অলপ নজৰ দিয়ক तार लगते विशेषকৈ आमार शिक्षा विभाग सदाय तारमाने लेहेमिया इयात कि হৈ আছে হোৱা নাই কেনেকৈ বিদ্যালয়খন চলি আছে तार কোনো তত্ত্বাৱধান নাই ইয়াত হয়তো শিক্ষকৰ অভাৱ আছে ক্লাছৰুমৰ অভাৱ এটা বেঞ্চত 7জন 8জনকৈ ল'ৰা ছোৱালী বহিছে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা নাই প্ৰখৰ ৰ'দত গৰমত লাহে লাহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাৰমানে বেমাৰ পানী ঢাল খাইছে লোৱা নাই যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিশ্চয়কৈ লোৱা নাই আমাৰ এবিএমজি কৰ্মকৰ্তাসকলে কথাটো বৰপাটৰ মেডিকেলত লৈ যোৱাৰ পাছতে হয়তো আৰোগ্য লাভ কৰিছে।